Salam الحباب, j'espère que vous allez bien. الحالة صحتكم مليحة, والدينا راهم بخير. Et les études, ثم les études يكونوا bien, alhamdoulilah. Bon, je بدي لكم le cours تاع le bilan fonctionnel, وراح نقول لكم بلي راهو ماهوش le programme تاعكم, mais quand même les profs يقربوا. Pourquoi? On عارف. Bon, نبدأ بلا définition. La définition de bilan fonctionnel est un bilan dans lequel les ressources et les emplois sont classés par fonction, fonction financement, fonction investissement et exploitation. Financement, ça concerne les ressources stables, fonction d'investissement, les emplois stables, les immobilisations, et exploitation, soit les dettes, soit les créances, soit la trésorerie, les dettes à court terme, soit les stocks, ainsi de suite. Il s'établit à partir du bilan comptable avant la répartition du résultat. يعني راهو يديروه قبل ما يقسموا النتائج, يعني قبل la division ou bien l'affectation du résultat. Autrement dit, le bilan fonctionnel retrace les différents cycles qui ponctuaient la vie d'une entreprise. Le cycle d'investissement, le cycle de financement et le cycle d'exploitation. Si comme un parmi ces cycles, l'entreprise n'existe pas, ainsi de suite, les cycles l'entreprise. Passage du bilan comptable au bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel est construit à partir du bilan comptable. Toutefois, afin de réaliser l'analyse fonctionnelle du bilan, certaines rubriques du bilan comptable doivent faire l'objet de reclassement ou de retraitement selon les informations complémentaires fournies en annexe. يعني حيصلاو des retraitements et des reclassements كما le bilan financier, mais il existe plusieurs différences entre le bilan fonctionnel et le bilan financier. Bon, les retraitements. نبداو les retraitements اللي يكونوا في الديبي اللي لازم تعرفوهم dès le début. Les actifs sont pris en compte à leur valeur brute. Par contre, le financier le bilan financier كنا نهزو غير la VNC. درك تهزو la valeur brute. L'actif plutôt le bilan fonctionnel. Le total des amortissements, dépréciation et provisions pour dépréciation est éliminé de l'actif et sont ajoutés aux ressources stables, capitaux propres du passif. Donc, pour faire l'équilibre entre l'actif et le passif, le total des amortissements, partage l'actif la valeur brute, donc le total des amortissements, l'actif, les capitaux propres ou bien les ressources stables. C'est le total qui m'a ok. Bon, il y a quelques pièges. Des fois, il y a des actifs fictifs ou des amortissements. Donc, les actifs fictifs sont éliminés de l'actif. Donc, l'amortissement, même le total des amortissements, les capitaux propres. Ok. ونخلي لكم deux exercices ان شاء الله في la boîte de description. les exercices راهم corrigés وملاح خفاف, mais ان شاء الله يعجبوكم وتهزوا منهم quelques idées. Bon, l'actif circulant est décomposé en actif circulant d'exploitation, hors exploitation et en trésorerie active. Des opérations l'exploitation est toujours à exploiter, وكاينين اخرين اور اكسبلوطاسيون l'entreprise ما تحتاجهمش بزاف, ماشي كورون معاهم, et trésorerie active اللي حيكونوا فيها لي disponibilité تاعنا. Les passifs, le passif circulant est décomposé aussi en passif circulant d'exploitation, hors exploitation et en trésorerie passive. La trésorerie passive, كاينين des dettes ديما courantes, كاينين des dettes courantes. Et la trésorerie passive, les concours bancaires sont des emprunts à très court terme qui fournit de la liquidité pour l'entreprise.
شنو داك الائتمان المصرفي كيما يقولك بطاقة الائتمان و انسي دو سويت هكاك سون دي كريدي ا تري 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 كور تيرم اوسي تلقاو فيها لي زيفي اسكونتي نون ايشو. Bon, on passe au retraitement rubrique de l'actif. Le côté de l'actif. Post-capital souscrit non appelé à éliminer de l'actif. Comme tu le le haut du bilan, c'est un actif fictif, parce qu'il n'est pas appelé. Le capital dans l'entreprise, il n'existe pas dans l'entreprise. Ça a mais existe, je t'exploite, mais aucune existence dans la réalité. C'est pour ça c'est un actif fictif. تنحيوهم من تليمينيهم من لو بيلان لاكتيف من لو بيلان الفوق وثاني ا ديدوير دو كابيتال سوسيال تروحوا لو كابيتال سوسيال تنقصوا منه خاطرك شفتوا في لا فراكسيون هذه راهي كاينه في لو كابيتال سوسيال زعما كوم سي ال اكزيست مي في لا رياليتي كي نروحوا نشوفوا لو فونكسيونمون تاع لونتربريز راهي ما تكزيستيش في لو فونكسيونمون تاع لونتربريز دونك ا éliminer si le capital social est de 10 000 يعني 10,000 et le capital souscrit non appelé est 2000 يعني 1000 1000 donc 10 000 moins 1000 يعطينا 9000 donc les 9000 هذوك هما تاع donc هذوك les 9000 اللي يبقاو لك تحطهم capital social. Les charges à répartir sur plusieurs exercices. هذو راكم تلقاهم في les régularisations de l'actif تلقاهم لتحت واش تحكموا ديروا لهم طلعوهم لي زومبلوا ستابل تحطوهم اون سيني نيجاتيف يعني راك راح تنقصهم من بعد اوكي لازم تحطهم خاطرش راح تنقصهم voilà à faire disparaître des régularisations de l'actif à transférer des emplois stables immobilisés طلعهم les emplois stables immobilisés فوق et en signe négatif يعني تحطهم soit bleu moins اذا راهم 10000 مثلا ولا مش نقولش 10000 2000 يعني فين دير moins 2000 ou bien ديرهم entre parenthèses يعني هاد لا فالور راح نقصوها فهمتوا. prime de remboursement des obligations هاد لي prime de remboursement des obligations راح يجيكم الوقت تقراوهم سورتو الناس اللي حدير لا سبيسياليتي ou bien راكم كابابل تقراوهم في ليكونومي جينيرال ولا في لا ميكرو ولا لا ماكرو جو نسي با. بون هادو لي بريم كي يقول لكم يعطيوها لكم في فوالا يعطيوها لكم في لي ريغولاريزاسيون د لاكتيف راكم تلقاهم في لو كوتي تاع لاكتيف واش راكم ديروهم تنقصوهم من لي زومبران اوبليغاتير اللي راح تلقاوهم في لي دات فينانسيير في لو كوتي باسيف تروحوا تنقصوهم فهمتوا. هادو كيعطيكم بريم دو رومبورسمون دي اوبليغاسيون ا éliminer des régularisations de l'actif تنحيوهم comme s'il n'existe plus ما كانش في لي ريغولاريزاسيون مش تروح تيليمينيهم لي من الاكتيف راني نفهم فيكم راكم تلقاوهم من تحت يعني دي زانفورماسيون سوبليمونتير تنحيوهم من هذيك ما تخرجش اصلا في لو بلين فونكسيونيل راح تكون عندكم هذاك لو كوتي تاع لا ريغولاريزاسيون يعني ما راكمش راح تلقاهم في لو كوتي البعد في لو بيلون فونكسيونيل مش راح تلقاو لو كوتي تاع لي ريغولاريزاسيون راح يروحوا وراك تفهموا في لي زيكزارسيس و جو بونس بلي راكم ديجا راكم افونسي في لي كور. المهم هذوك يعطيوها لكم تنقصوهم لي زومبران اوبليغاتور لو كما تنقصوهمش راح يخرج لكم ان ديزيكيليبر انتر لاكتيف اي لو باسيف. لي زيكار دو كونفرسيون اكتيف راح نخليكم فيديو نفهم لكم en détail ان شاء الله في لي كار دو كونفرسيون دونك نشوفوا برك que les retraitements تاعها. لا فيديو كنخليها لكم في لي فيديو دو سيجيسيون هذوك اللي تجيكم من الفوق لو اي اللي يكون الفوق فوالا. l'écart de conversion actif donc on a l'actif donc راح يكون un écart de conversion actif واش يقول لك cas de diminution de créance يعني عندنا diminution في la créance تاعنا à ajouter à l'actif d'exploitation يعني كي يكون عندكم un écart de conversion concerne une créance تسمى راهي كاينه une diminution واش تديروا تزيدوا هذيك لا فالور في l'actif d'exploitation ok تزيدوها في l'actif d'exploitation. Pourquoi? Afin de neutraliser les pertes latentes de change sur une créance ou et de revenir à la situation initiale باش neutraliser برك هذيك la différence ودوك تفهموها في la vidéo ان شاء الله تاع l'écart de conversion.
le cas d'augmentation de dette. يعني يعطيكم يقول لك écart de conversion actif sur dette. يعني عندك une augmentation في la dette. donc واش غدير هذيك لا فالور اللي يعطيها لكم دير اديدوير تنقصها من لي دات ديكسبلوطاسيون. كيفاه تنقصها؟ مش تنقص في الزهر، تروح تحط écart de conversion actif mais en signe négatif, le montant en signe négatif ou bien entre parenthèses باش يفهم le prof باللي راك فاهم l'écart de conversion actif sur date باللي راك تنقصو من les dates d'exploitation. Pourquoi? Afin de neutraliser la perte latente de change sur date et de revenir à la situation initiale. pour تفهموا ان شاء الله في la vidéo. دونك راني نفهم فيكم في لي ريتريتمون s'il vous plaît لازم تفهموا هاد لي ريتريتمون خاطرش لو كان ما ديروهمش سوا راح يكون عندكم ان ديزيكيليبر. اوكي عندك l'intérêt couru sur prêt ولا non échu. شو هما les intérêts courus non échus؟ par exemple يدخلوا لك نتايا راك كي يكون عندك l'élément d'actif عندك des titres comme des actions obligations مثلا في la bourse كي يطلع le cours تاع l'action عندك un pourcentage. le pourcentage هذاك c'est un intérêt. يمشي يصرالك هذاك الانتيغي كي يعطيهولك هو يعطيهولك في لي انتيغي كورو non échu le côté تاع l'actif يعطيهولك في le côté تاع l'actif واش ديرلو à déduire des immobilisations financières او يعطيهولكم في les immobilisations financières. واش ديرلو نتا تهزو تنحيه من les immobilisations financières وين تحطو في l'actif hors exploitation. تحطو في l'actif hors exploitation خاطرش راهم l'entreprise ماشي تيوتيليزي في هاد les intérêts راهم hors exploitation. اوكي جيسبر تكونوا فهمتوا. واللي ما فهمش راني نعاود لكم خليو لي ان كومونتير سوا في اليوتيوب سوا في اليوتيوب سوا تخليوه لي في لاباج اللي ديما حيكون عندكم لو لين في description box ولا لا boîte de description ولا صندوق الوصف. بون les rubriques du passif. On passe au retraitement sur les rubriques de passif. On a les concours bancaires courants qui m'a fait comme ce sont des crédits à très court terme. واش داير لهم يعطيك un concours bancaire في le côté تاع la régularisation. واش يقول لك à déduire auprès des emprunts. راك تلقاها هاد الروبريك مكتوبه هيك auprès des emprunts et des dettes auprès des établissements de crédit. ولا تلقى dette auprès des établissements de crédit. واش تحكم دير le montant تاع les concours bancaires تنقصوا من هذا لو بوست اللي تلقاه في les dettes financières تنقصوا ولا فالور تاعو وين تحطها في la trésorerie passive à transférer en trésorerie passive. J'espère que تكونوا فهمتوا. solde créditeur de banque. solde créditeur de banque واش يقول لك يعطيها لك هكا solde créditeur de banque واش دير même هو à déduire يعني تنقصوا même هو من les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. يعني نعاود établissement de crédit كي تلقاوها واش ديروا تنحيو هذاك لو مونطون تاعهم من هذا وتهبطوه يعني à transférer entre trésorerie passive. تكتب soit créditeur banque le montant تاعو فوالا ما كاين ني سيني نيجاتيف ني والو. تنقصوا من لا فالور تاع هادو تحطوا لو مونطون هذاك بعد اللي عطاهولك تحطوه لهم في لا تريزوري باسيف. l'écart de conversion passif وشنو هو؟ مام هو تلقاوه ان شاء الله في لا فيديو نحن نخليها لكم الفوق. الكا d'augmentation de créance يعني في les régularisations ولا في l'annexe يقول لك l'information suivante écart de conversion passif sur une créance. donc c'est une augmentation de créance à déduire de l'actif d'exploitation. يعني تكتب écart de conversion passif تحط le montant تاعو soit en signe négatif soit entre parenthèses باش يعرفوا باللي راك تنقص من l'actif d'exploitation.
même aussi afin de neutraliser les gains latents de change sur créance et de revenir à la situation initiale. Le cas يقول لك écart de conversion passive sur dette. Ce qui fait dire sur dette cas de diminution de dette. À ajouter avec la valeur sur dette, donc la diminution de la dette, à ajouter aux dettes d'exploitation. يعني راح تزيدها في les dettes d'exploitation. فهمتوا؟ تزيدها في les dettes d'exploitation. donc écart de conversion passif, le montant positif يعني حتزيدها, c'est une diminution de la dette. Afin de neutraliser les gains de change sur dette et de revenir à la situation initiale. Bon, provision pour risque et charges, comme les informations éventuelles, yani, soit comme les capitaux, soit comme les annexes, quelques provisions qui sont le même cas le bilan financier, qui a des provisions justifiées et des provisions non justifiées. Bon, si elles ne sont pas justifiées, les provisions non justifiées à transférer dans les ressources stables car elles sont considérées comme des réserves occultes, yani des réserves n'ont aucun non justifié, n'ont pas justification باش داروهم. Donc non justifié تخليوهم في les ressources stables, le montant تاعهم في les ressources stables. Si elles sont justifiées, donc elles sont transférées selon leur nature dans les dates d'exploitation ou les dates hors exploitation. Alors يعطيوهم لك في l'information, يقول لك les provisions non justifiées sont en exploitation ou là راهم hors exploitation. Ça dépend de l'information اللي مدوها لك. Les intérêts courus non issus sur emprunt, à titre d'exemple كي تدي من عند لا بنك قرض عندك دي زانتيغي حتخلصهم. اوكي كل عام حتخلص هاد لي زانتيغي نو ايشو مازالو ما خلصوش العام هذا على 5 سنين. اذا لو مبران على 5 سنين دونك راهم مازالو ما خلصوش. دونك هاد لي زيفي plutôt les intérêts courus non issus à déduire des emprunts et dettes, نقصوهم les emprunts et les dettes, نقصوهم les emprunts et les dettes et تزيدوهم في les dettes hors exploitation. نقصوهم les emprunts et les dettes وتزيدوهم في les dettes hors exploitation. Alors عندنا des effets des intérêts courus non issus côté actif اللي يكونوا les immobilisations financières, et عندنا effet plutôt intérêt courus non issus sur emprunt اللي يكونوا في le passif. عندكم تخلطوا إذا خلطتوا حتخلطوا الدعوة بالعقل. فهموا بالعقل كلش راهو في ليكزارسيس، راهو مش حيمدلك حاجه تجيبها من راسك. لا اناليز فينانسيير راهو كلش في ليكزارسيس، ما كانش حاجه تجيبها من راسك. شويه لانتيليجونس شويه لا براتيك ونتايا جبت لا بون نوت في l'analyse financière. Ou ce qui concerne les questions de cours, ça dépend le prof كان يعطيك على الحفاظه كان يعطيك على الفهمه ainsi de suite. كون برك intelligent. بون ماشي حابه نطول لكم في هذا واختار صاي. بون هذه هي لا فان تاعهم. عندك لو كونت كورون d'associé كي يعطيوها لكم ils doivent être placés selon leur degré d'exigibilité. إذا قالك soit dans les capitaux propres, ça dépend les comptes courants d'associés وشي هو. C'est un compte bloqué. Les associés يقولك انا ما نحبش ندي دراهمي خليوهم au cas يكون عندنا الليتيج وكون عندنا اون شارج ما درنالهاش الحساب، يقولوا لهم بلوكيو لنا لي كونت تاعنا، سي با لا بين تبعثوا لنا لي ديفيدوند تاعنا، حقنا من لي زانفستيسمون هذو ما نحتاجوهش خليوه او كاو. فهمتوا؟ كوم اللي حيعاودوا ينفستيوه كوم سي سوا هما يعطيوك في لي زانفورماسيون سوبليمونتير ولا لي زانكس، يقولك سوا حيكونوا dans les capitaux propres, soit dans les dettes hors exploitation, soit dans la trésorerie passive. Ça dépend de l'information اللي مدوها لك. فهمتوا؟ L'effet escompté non issu, واش يقولك à ajouter aux créances dans l'actif d'exploitation. C'est l'effet escompté le montant تاعو تزيدو في l'actif, في la créance, في l'actif d'exploitation,
et à ajouter à la trésorerie passive. تزيد تحطو حتى في la trésorerie passive. OK. كاين quelques éléments راهم hors bilan. هو كاين هذا le problème تاع le crédit bail. كاين دي اسمها مازال فيه ان اشكال، كاين مازال فيه مشكل. كاين اللي يقولك ا كونتابيليزي لازم يكون في لو بيلون تاع لونتربريز، كاين اللي يقولك نو ما يكونش في لو بيلون تاع لونتربريز. دونك سا ديبون لو بروغرام و سا ديبون لو بروف اذا هضر لكم عليه. Ces engagements sont hors bilan en matière de crédit bail mobilier ou immobilier. واش معناها le crédit bail؟ تشري soit حاجه موبيليي comme طوموبيل ماشين ولا حاجه موبيليي à crédit. ان كونطرا يقولك باللي تخلصني كلي كرا كوم لوكاسيون، تكري في لو كونطرا تقولك يوصل مثلا نفوتو 5 ans راني نزيد لك ان مونطون وندي لا ماشين ولا ندي الطوموبيل ولا ندي كذا ولا ندي الارض ولا ندي الباتيمون انسي دو سويت. وكاين اللي يرجعوا يقولوا كوم لوكاسيون باك سي اون كونطرا لوكاسيون فينانسمون يقولوا لها لو كريدي باي كونطرا لوكاسيون فينانسمون، يعني ندي عليك حاجه اكريدي هو كلشي يكون في لو كونطرا تاع الشريه. ما حبيتش ندخل لكم فيه خاطرش راح يجيكم وقت جماعه لا سبيسياليتي راح يقراوه. حبيت نعطيكم برك ايدي عليه. كاين بزاف لي زونتربريز اللي يديروا لو كريدي باي سورتو اللي ما عندهمش لو فينانسمون باش يشري لا ماشين كاش، يعني ما عندوش صوالد باش يحطها الا فوا. يقولوا ندير لك لا ماشين كوم لوكاسيون كل عام نخلصك في الكرا، بوي كي نوصلوا لا فان تاع لو كونطرا تاعي انا وياك سوا نزيد لك ان بري وندي كامل لا ماشين او بيان نعاود نرد لك لا ماشين تاعك. اوكي هذا اون جينيرال لا نوسيون تاع الكريدي باي شنو هي. valeur d'origine sur la valeur d'origine تاع le crédit bail je déroule à ajouter aux emplois stables immobilisés, à ajouter aux emplois stables immobilisés. Cumul des amortissements des biens en crédit bail, le cumul t'as les amortissements de biens en crédit bail. À ajouter aux capitaux propres en ressources stables. تكتبهم تزيدهم ليش في les amortissements تاع les biens normaux non. اكتب amortissement des biens en crédit bail. Le total تاع les amortissements تحطو في les capitaux propres. يعني في les ressources stables. La valeur nette ou résiduelle de biens en crédit bail partie financière يعني في la valeur nette تاعو ولا الريزيدوال أو يعطيكم les informations عليهم. À ajouter aux dettes financières en ressources stables يعني تحطهم في les ressources stables mais في les dettes financières تكتب valeur nette net résiduelle des biens en crédit bail le montant في les dettes financières يعني نقول لكم في les dettes financières côté ressources stables. Voilà le crédit bail je nous vois. Voilà les éléments hors ou les engagements hors bilan. C'est un seul élément plutôt bien. نشوف في العام تاعي هذا جاتكم جاتنا لا كيستيون هذيك parmi les questions de cours. ما جاتناش في le bilan في l'examen جانا le bilan financier normalement et le TCR. mais في les questions de cours جاتنا هذه comme question de cours قال لك وين classer la valeur تاع le crédit bail. Comment classer le crédit bail? Le bilan fonctionnel. Voilà comme ça. La valeur d'origine تكون في بلاصة، les cumuls des amortissements تكون في بلاصة et la valeur nette تكون في بلاصة. Voilà, j'espère que فهمتوا le cours. رانا كملنا le cours. جبت لكم هنايا quelques éléments من بعد الناس اللي تحب تريفيزيهم. اي فوالا طولت عليكم بزاف هذا الكور ان شاء الله تكونوا فهمتوا واللي ما فهمش s'il vous plaît laissez-moi un commentaire, une question, je vais vous répondre tout de suite. Ok, à bientôt. Bon, l'exercice le cours هذا et l'exercice راح يكونوا في description box en PDF يعني ونقول لكم bon courage و j'espère تكونوا فهمتوا وتكون عجبتكم لا فيديو. باي.